वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि बानी पीटीआई की हिदायत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकज और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का फैसला। बैरिस्टर सैफ ने मीडिया गुफ्तगू में बताया, चाहते हैं मुल्क में हम आहंगी और मुफाहमत हो। हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं और मुतनाज़े हो जाते हैं। धांधली से इंतखाबात का मकसद फौत हो गया है। हम ये चाहते हैं कि मुल्क में हम आहंगी हो, मुफाहिमत की फिजा हो। 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, फिर मुतनाज़े हो जाते हैं, फिर एक सियासी अफरा तफरी होती है। इस सियासी इस्तेकाम के नतीजे में ये जो अदम इस्तेकाम आया, इसके नतीजे में अब माशी अदम इस्तेकाम भी आएगा और वो जो मकसद था इंतखाबात का वो फौत हो गया। वोट हमें मिले उस तनासिब से अगर हमें सीटें मिलती और नताइज ना बदले जाते तो आज हम शायद मरकज में भी 180 सीटों के साथ बैठे होते, क्योंकि फॉर्म 45 इस बात की का सबूत है कि हमारे नुमाइंदे जीते थे, हमारे उम्मीदवार जीते थे, लेकिन फॉर्म 47 में उनका नतीजा तब्दील कर दिया गया। तहरीक इंसाफ की सियासी पेशकदमी, पीटीआई वफ़द की कौमी वतन पार्टी और जमात इस्लामी से मुलाकातें, मुबैना इंतखाबी धांधली, इलेक्शन के नताइज और एहतजाज पर तबादले ख्याल। असद कैसर कहते हैं उन तमाम जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं जो धांधली के खिलाफ बात कर रही हैं। जमात इस्लामी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालिबा दोहरा दिया। इंतखाबी नताइज पर मुबैना इंतखाबी धांधली, इलेक्शन नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात, तहरीक इंसाफ के सियासी जमातों से राब्ते और मुलाकातें। असद कैसर की क़यादत में पीटीआई वफ़द ने सरबराह कौमी वतन पार्टी आफ्ताब अहमद शेरपाव से मुलाकात की। सियासी सूरत हाल, इंतखाबी नताइज पर बातचीत हुई। ज़राए के मुताबिक आफ्ताब अहमद शेरपाव को बानी पीटीआई का पैगाम पहुँचाया गया। इंतखाबी नताइज के खिलाफ एहतजाज में शिरकत की दावत दी गई। मीडिया गुफ्तगू में सिकंदर शेरपाव ने कहा, समझते हैं इंतखाबात शफाफ नहीं हुए, सियासी जमातों को मिलकर बैठना चाहिए। हम समझते हैं कि शफाफ इंतखाबात नहीं हुए और हम समझते हैं कि सियासी पार्टियों को आपस में बैठना चाहिए और आपस में गुफ्तगू शनीद करनी चाहिए और इन हालात का हल निकालना चाहिए। पीटीआई के बैरिस्टर सैफ बोले, फॉर्म 45 सबूत हैं, पीटीआई उम्मीदवार जीते मगर फॉर्म 47 में नताइज तब्दील किए गए। जो वोट हमें मिले उस तनासिब से अगर हमें सीटें मिलती और नताइज ना बदले जाते तो आज हम शायद मरकज में भी 180 सीटों के साथ बैठे होते, क्योंकि फॉर्म 45 इस बात की का सबूत है कि हमारे नुमाइंदे जीते थे, हमारे उम्मीदवार जीते थे, लेकिन फॉर्म 47 में उनका नतीजा तब्दील कर दिया गया। तहरीक इंसाफ का वफ़द जमात इस्लामी के रहनुमाओं से भी मिला। इंतखाबी नताइज और सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा, उन तमाम जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं जो धांधली के खिलाफ बात कर रही हैं। हम कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद करेंगे। हमारा बुनियादी हक हमें दिया जाए और वो हक है फेयर एंड फ्री इलेक्शन। हम किसी भी सूरत में इस इलेक्शन को नहीं मानते। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने पीटीआई के एहतजाज का खैर मकदम किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा दोहराते हुए कहा, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जमहूरी जमातों को मिलकर चलना चाहिए। अवाम के मैंडेट पर डाका मारा गया है और हमने अपने मौक़िफ़ का इज़हार कर दिया कि हम इसे मुस्तरद भी करते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा भी करते हैं और सुप्रीम कोर्ट की सतह पर एक अदालती कमीशन का उस वक्त भी हमने मुतालबा किया था। सहाफ़ी के सवाल पर नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने दो टोक अंदाज में कहा कि हालात जो भी हों, जमहूरियत पर कोई समझौता नहीं होगा। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा की वज़ारत आला डेरा इस्माइल खान को देने पर डट गए। स्पीकर का ओहदा सवाबी को मिलेगा। डिप्टी स्पीकर पेशावर या हज़ारा से होगा। सूबाई काबीना 15 वज़रा और 5 मशीरान पर मुश्तमिल होगी। ये रिपोर्ट देखिए। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर सरकार बनाने को तैयार। हुकूमत साजी में बड़े ओहदों की तकसीम का फार्मूला तय पा गया। ज़राए का दावा है कि खैबर पख्तूनख्वा की वज़ारत उज़्मा का मनसब डेरा इस्माइल खान के हिस्से में आया है। स्पीकर का ओहदा सवाबी के आकिबुल्ला के पास आएगा। डिप्टी स्पीकर हज़ारा या पेशावर से होगा। सूबाई काबीना 15 वज़रा और 5 मशीरान पर मुश्तमिल होगी। काबीना में पीटीआई के सीनियर अरकान शामिल होंगे। पहले मरहले में 10 मुआवनीन खुसूसी भी मुकर्रर होंगे। हतमी नताइज आने तक तैमूर झगड़ा सेहत और कामरान बंगश स्पोर्ट्स कल्चर और सियाहत के मुशीर मुकर्रर होंगे। मुश्ताक गनी को तालीम का कलमदान दिया जाएगा। आरिफ अहमद ज़ईम मदनियात और खलीकुर रहमान को एक्साइज का महकमा मिलेगा। मालाकन डिवीजन से मलिक लियाकत अली को ज़राअत का महकमा दिया जाएगा।
ہمارے لیے اقتدار نہیں، ملک اور عوام کی خدمت اہم ہے۔ نواز شریف پاکستان کو انتشار سے بچانے اور متحد کرنے والی قوت کا نام ہے۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کہتی ہیں انتشار پھیلانے والے آج بھی انتشار ہی پھیلا رہے ہیں کیونکہ ان کا ایجنڈا ہی انتشار ہے۔ پاکستان کو بچانے کے لیے 1,00,000 بار بھی سیاسی مفاد قربان کرنا پڑا تو کریں گے، وطن پر جان بھی قربان ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون میں آزاد اراکین کے شامل ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید قومی اور صوبائی اسمبلی کے آزاد اراکین نے پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملاقات کی اور نواز شریف کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ مریم نواز سے ملاقات کرنے والوں میں NA92 بکھر سے آزاد حیثیت میں جیتنے والے رشید اکبر نوانی بھی مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے، جبکہ پنجاب اسمبلی کی نشستوں پر جیتنے والے امیدواروں نے بھی نون لیگ کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے شمولیت کا اعلان کیا۔ شامل ہونے والوں میں PP 90 بکھر سے احمد نواز نورانی، PP 92 اور 93 بکھر سے کامیاب ہونے والے عامر عنایت شاہانی، PP 272 مظفر گڑھ سے رانا عبد المنان، PP 205 خانے وال سے اکبر حیات اراج اور PP 212 خانے وال سے اصغر حیات اراج بھی نون لیگ میں شامل ہو گئے۔ پنجاب کی نامزد وزیر اعلیٰ مریم نواز نے آزاد اراکین اسمبلی سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے جذبے اور قومی سوچ کی قدر کرتے ہیں۔ آپ نے تعمیر پاکستان کے قافلے میں شمولیت اختیار کی۔ آپ کی حمایت پاکستان اور عوام کو مشکلات سے نکالنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ انتشار پھیلانے والے آج بھی انتشار پھیلا رہے ہیں کیونکہ ان کا ایجنڈا ہی انتشار پھیلانا ہے۔ انتشار کا نشانہ پاکستان ہے، اس کے ادارے ہیں۔ پنجاب کے عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا، ان کی خدمت کا حق ادا کریں گے۔ انشاءاللہ پنجاب کو ترقی کی مثال بنائیں گے۔ نبیل نقوی، سچ نیوز، لاہور۔ انتخابی نتائج نامنظور، دوبارہ الیکشن کرائے جائیں۔ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کا مبینہ انتخابی دھاندلی کے خلاف جامشورو انٹرچینج پر پاور شو۔ پیر صاحب پگاڑا کہتے ہیں 2.5 ماہ قبل الیکشن نتائج بک چکے تھے، یہ حکومت 8-10 ماہ سے زیادہ چلنی بھی نہیں ہے۔ اگر بانی PTI چور ہیں تو سب چور ہیں۔ علامہ راشد سومرو بولے صرف لاڑکانہ کا حلقہ کھولیں تو پتہ چل جائے گا کہ کیا دھاندلی ہوئی ہے۔ سائرہ بانو نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف غداری کا مقدمہ چلانے کا مطالبہ کر دیا۔ نتائج نامنظور، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ڈٹ گئی۔ مبینہ انتخابی دھاندلی کے خلاف GDA کا جامشورو انٹرچینج پر پاور شو۔ جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی اور سندھ کی قوم پرست جماعتوں کی بھی شرکت۔ پیر صاحب پگاڑا نے خطاب کرتے ہوئے کہا 2.5 ماہ قبل الیکشن نتائج بک چکے تھے۔ اس الیکشن نے ثابت کر دیا کوئی بھی پارٹی وفاق کی سطح پر نہیں ہے۔ یہ حکومت 8-10 ماہ سے زیادہ چلنی بھی نہیں ہے۔ 3 مہینے پہلے ہی ہمیں پتا تھا کہ پیمنٹ ہو گئی ہیں، جہاں جہاں جانی تھی پیمنٹ چلی گئی ہیں۔ 8-10 مہینے سے زیادہ حکومت چلنی بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ایمرجنسی ڈکلیئر ہو جائے یا مارشل لا لگ جائے۔ پیر سید صبغت اللہ شاہ راشدی کا کہنا تھا کہ وہ بانی PTI کو چور نہیں سمجھتے۔ اگر بانی PTI چور ہیں تو ہم سب چور ہیں۔ اگر عمران خان چور ہے تو پھر ہم سب بھی چور ہیں۔ جمعیت علماء اسلام سندھ کے امیر علامہ راشد سومرو نے سندھ میں انتخابات کالعدم قرار دینے کا مطالبہ کر دیا۔ 2 ٹوک کہہ دیا سندھ اسمبلی کا گھیراؤ ہوگا، سندھ کو کچے اور پکے کے ڈاکوؤں سے آزاد کرانا ہے۔ صرف لاڑکانہ کا حلقہ کھولیں تو پتہ چلے گا کہ کیا دھاندلی ہوئی۔ جو سندھ کو اپنے باپ دادا کی جاگیر سمجھتے ہیں ان کا پیغام دینا چاہتے ہیں، سندھ آپ کے باپ دادا کی جاگیر نہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا نہیں چاہتے ملک میں انارکی پھیلے، عوامی مینڈیٹ کی توہین نہ کی جائے۔ پیر صاحب پگاڑا کی قیادت میں جو یہ تحریک شروع ہوئی ہے یہ رکے گی نہیں، آگے بڑھے گی۔ پیر صاحب پگاڑا کی قیادت میں جو یہ تحریک شروع ہوئی ہے یہ رکے گی نہیں، آگے بڑھے گی اور انشاءاللہ اس مافیا سے جان چھڑائے گی۔ قومی عوامی تحریک کے سربراہ ایاز لطیف پلیجو نے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا سندھ کو تباہ کر دیا۔ پیپلز پارٹی نے 15 سال میں لوگوں کی امیدیں چھین لی۔ سندھ کو ایک نظر انداز شدہ ایسی ریلوے اسٹیشن بنا دیا ہے جس پہ اب گاڑی نہیں رکتی فیصلہ سازی کی۔ سندھ میں صنعتیں نہیں ہیں، 3 صوبوں میں میرٹ ہے، سندھ میں میرٹ نہیں ہے۔
साबिक स्पीकर कौमी असम्बली फहमीदा मिर्जा ने कहा, आइन को मजाक बना दिया गया है। चीफ जस्टिस देखें कितने शफाफ इलेक्शन हुए हैं। रहनुमा GDA सायरा बानो ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाने का मुतालिबा कर दिया। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस अगला धरना 20 फरवरी को मोरू में देगी। GDA का एहतजाज पीर पगाड़ा के मुरीदों का इज्तिमा है, इसे सियासी जलसा न समझा जाए। शर्जील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, GDA को हर जगह से तारीखी शिकस्त हुई, मेरे हल्के में शिकायत है तो दोबारा इलेक्शन के लिए तैयार हूँ। इनकी सियासत सिर्फ नफरतें फैला रही है, सियासत में कत्ल आम की बात मुनासिब नहीं है। JUI भी मदरसे से लोग जमा करके जलसे करती है। सिंध के अवाम ने दिल खोल कर पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की। कराची से मंजर रिजवी रिपोर्ट करेंगे। बिलावल हाउस मीडिया सेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शर्जील इनाम मेमन का कहना था, जब नताइज आ रहे थे आप खामोश थे, आपने कौन सी शिकायत दर्ज कराई? बल्दियाती इंतखाबात में किसी एक जिला में भी आपको कामयाबी नहीं मिली। जनरल इलेक्शन में इनको मुस्तरद किया गया। 2024 के इंतखाबात का ऐलान हुआ तो मुस्लिम लीग नून, MQM और GDA ने इत्तेहाद बनाया, जिसे पीपल्स पार्टी ने बड़े मार्जिन से हराया। एंटी पीपल्स पार्टी कुव्वतों ने ये कोशिश की कि हम पीपल्स पार्टी का मुकाबला करें, और अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह से तारीखी शिकस्त नसीब हुई। का कहना था, लोग सियासी शऊर रखते हैं, मैं आज सीट छोड़ता हूँ दोबारा इलेक्शन लड़ने। ये सियासत में कत्लेआम की बात करते हैं। अगर आपके जलसे से हमारी लीडरशिप पर बात हुई तो हम जवाब देंगे। आपकी अवाम में पजीराई नहीं है। जलसों में मैंने आज कुछ तकारीर देखी, कोई कह रहा है जी कि मुझे 5 खून माफ हो तो मैं ये 5 कत्ल कर दूं। मतलब ये सियासत में आप कत्ल आम की बात करेंगे तो बराए मेहरबानी ये बातें अच्छी नहीं होती हैं। बहुत एहतराम है, और वो एहतराम हमेशा कहते हैं इज्जत देने से इज्जत मिलती है। मौलाना फजल रहमान पे तनकीद करते हुए शर्जील इनाम मेमन का कहना था, PTI और JUI का मिलाप हुआ, JUI के गढ़ में PTI के लोग जीते। मौलाना की शिकायत तो PTI से होनी चाहिए। मौलाना ने भी अजीबो गरीब बातें की। कैमरामैन ओसामा सिद्दीकी के साथ मंजर रिजवी, सच न्यूज, कराची। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। जमात इस्लामी का हक है धरना दे और एहतजाज करे, लेकिन हम अपने मैंडेट की हिफाजत करना जानते हैं। MQM ने वाज़ेह कर दिया। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, जमात इस्लामी कभी पीर पगाड़ा, कभी बानी PTI का कंधा इस्तेमाल करके इनकलाब लाने की बात करती है। हमने इनको बाग जना और जना ग्राउंड में ट्रेलर दिखाया है। अगर रैली निकाली तो घर से कोई नहीं निकल पाएगा। हमारी हैदराबाद, मीरपुर खास और सखर से सीटें छीनी गई। आबाद कराने का मुश्किल फैसला कर चुका था। उसके बाद नई बहस छेड़ दी गई है, उसमें खुद MQM का नाम भी लिया जा रहा है और गवाह भी बनाया जा रहा है। 88 में MQM आई थी, और जब तक MQM है, जमात इस्लामी का हक है कि वो धरने भी दे, जुम्मे की नमाज के बाद सियासी इबादत भी करे। हम आगे बढ़ते हैं और ये मुतनब्बे करते हैं कि हम अपने मैंडेट की हिफाजत करना जानते हैं। खुद को जो है वो उन्होंने PTI के साथ जोड़कर अपने आप को भी जो है वो मशहूर करने की कोशिश की है कि PTI और हमारा मैंडेट, और तुम्हारा कहां से मैंडेट? तुम्हें किसने वोट दिया है? और अभी जो है मैं देख रहा हूं टिकर पीर पगारा साहब की क़यादत में हम जो है वो इस इनकलाब के रास्ते को पता नहीं क्या करेंगे। जिना ग्राउंड में और बाग जिना में 21 जनवरी ट्रेलर दिखाया। अभी ये ड्रामेबाजियां अगर नहीं रुकी ना, हमने रैली की अगर आवाज दे दी तो फिर कोई घर से नहीं निकल पाएगा इस कराची में। मुस्लिम लीग नून के सियासी हरीफ पर ताक कर पार मरियम औरंगजेब और अतातार ने PTI को डिजिटल प्रोपेगेंडे का माहिर करार दे दिया। मलिक अहमद खान ने मौलाना फजल रहमान के बयान पर अफसोस का इजहार कर दिया। कहा, कुछ लोग मुल्क को सियासी और मुआशी तौर पर गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। राना कामरान सफ्तर की रिपोर्ट देखिए। लीगी रहनुमा मलक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि कुछ लोग मुल्क को सियासी और मुआशी तौर पर गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान खुद कहते थे कि PTI मुल्क के खिलाफ साजिशें करती है। तरीके अदम एतमाद पर मौलाना फजल रहमान का मौकफ समय से बालातर है। अदम एतमाद 100% सियासी अमल था। मौलाना बताएं कि कब जनरल बाजवा और जनरल फैज ने उनसे मुलाकात की। अगर ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने कहा कि डालो तरीके अदम एतमाद और वो कर लो, वो कह रहे थे कि अदम एतमाद ना करो, वो तो उसके नुमाइंदे इमरान खान के, जिसको मैं भी माइंड कर रहा था कि ये क्या कह रहे हैं चीफ, ये कैसे बात कर रहे हैं। और जनरल फैज तो उस वक्त सबकी हिट लिस्ट में था। लीगी रहनुमा का कहना था कि चीनी सदर के दौरे से कबल धरना देकर मुल्क को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया गया। पार्लियामेंट अवाम का मैंडेट है। सदर अलवी खुद 35 पेंक्चर पर माजरत कर चुके हैं। चीनी सफीर गए, सिक्योरिटी अदारों के सरबराह गए और वहां से वो इमरान को उठा ना सके, और 1 साल तक वो दौरा मुअख्खर किया गया, और 1 साल तक पाकिस्तान ने
لوڈ شیڈنگ مزید برداشت کی۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب نے پی ٹی آئی کی الیکشن دھاندلی کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ جھوٹوں کی پنڈاری کھلنے والی ہے۔ جو کہتے تھے کہ امریکہ نے ان کے خلاف سازش کی ہے، وہی امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ ٹی وی سکرین پر 6% رزلٹ پر جھوٹا پروپیگنڈا گڑا گیا۔ It is unfortunate that they have used media. کیونکہ اگر یہ میڈیا کو فارم 45 دے رہے تھے تو یہ فارم 45 لے جائیں نا الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیں۔ نو منتخب ایم این اے تارڑ کہتے ہیں کہ جمہوریت کو ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے۔ پی ٹی آئی نے جعلی فارم 45 تقسیم کیے اور سوشل میڈیا پر وائرل کیے۔ اگر صبر کر لیتے اور مصدقہ 45 کا فارم لیتے تو نوبت یہاں تک نہ آتی۔ کے پی کے اندر آپ سیٹیں جیتتے ہیں، وہاں پہ آپ شاباشیں لے رہے ہیں، وہاں پہ آپ جشن منا رہے ہیں، اور آپ پنجاب میں سیٹیں ہارتے ہیں تو وہاں پہ آپ دھاندلی کا رونا روتے ہیں۔ لیگی رہنماؤں نے سیاسی جماعتوں کو مشورہ دیا کہ اگر انہیں اعتراضات ہیں تو متعلقہ فورم پر بات کریں۔ پی ٹی آئی نے ہمیشہ ملک کو عدم استحکام کی طرف دھکیلا ہے۔ عدالتوں میں سکرین شاٹس پر نہیں بلکہ مصدقہ فارم 45 اور 47 کی بات ہوگی۔ کیمرہ مین عبدالرحمان کے ساتھ رانا کامران، سچ نیوز، لاہور۔ پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی نے مولانا کو سیاست کا چلا ہوا کارتوس قرار دے دیا۔ بولے، مولانا بتائیں ہمیں کس کے کہنے پر پی ڈی ایم سے نکالا گیا؟ جے یو آئی اور پی ٹی آئی کا ملاپ بڑی سیاسی تبدیلی ہے۔ اگر یہ کام نون لیگ اور پیپلز پارٹی کرتی تو آج ویڈیوز چل رہی ہوتی۔ اگر خیبر پختونخوا میں مولانا کا مینڈیٹ چوری ہوا تو کس کو گیا ہے؟ یہ ان کی جب عدم اعتماد ہوا، ایک جمہوری طریقے سے ہوا، ہم نے کیا، اور ہم نے جب کراچی سے لانگ مارچ شروع کیا تھا، آپ کو یاد تھا کہ ہم نے کہا یا عمران خان استعفیٰ دے یا عدم اعتماد کا سامنا کرے۔ اس کے بعد پی ڈی ایم کے پریزیڈنٹ تھے یہ، ہم پی ڈی ایم میں نہیں تھے۔ اس کے بعد 4 وزارتیں، ڈپٹی اسپیکر، گورنر، صوبائی کابینہ، سب کچھ لے۔ یہ ان کی جو پرفارمنس تھی، جس طریقے سے ان کے لوگوں نے وہاں پہ کرپشن کی، اس کا نتیجہ ان کو خیبر پختونخوا میں مل گیا۔ 16 مہینے کا نتیجہ ان کو خیبر پختونخوا میں مل گیا۔ آج وہ کہتے ہیں کہ جی فلاں نے کیا، تو یہ بتائیں کہ دھرنا کسی کہنے پہ انہوں نے پہلے دیا تھا جب آئے تھے، اور کس کے فرمائشی پروگرام پہ اٹھ کے چلے گئے تھے، کس کے فرمائشی پروگرام کو ہم کو پی ڈی ایم سے نکالا گیا۔ جب سلیکشن ہوگی، مینڈیٹ چوری کیا جائے گا، میجورٹی پارٹیز کہہ رہی ہے کہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے، تو پھر وہ چوری شدہ مینڈیٹ پہ ہم اپنے صدروں سے اور جنرل سیکرٹریوں سے نہیں کہہ سکتے کہ استعفیٰ دیں۔ جن لوگوں نے استعفیٰ دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ انڈائریکٹلی انہوں نے الیکشن مان لیا ہے کہ ان کا مینڈیٹ چوری نہیں ہوا۔ اگر این پی نے استعفیٰ دیا ہے، جماعت اسلامی نے دیا ہے یا کسی اور جماعت نے دیا ہے، تو انڈائریکٹلی انہوں نے الیکشن مان لیا ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر تھا۔ ترجمان جے یو آئی خیبر پختونخوا عبدالجلیل جان نے پی پی رہنماؤں کے بیانات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے بیانات سے فیصل کریم کنڈی اور کائرہ کچھ زیادہ پریشان ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رد عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو زیادہ تکلیف پہنچی ہے۔ مولانا نے پریس کانفرنس میں پیپلز پارٹی کا ذکر تک نہیں کیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما بیانات دے کر بدترین دھاندلی کا دفاع کر رہے ہیں۔ لانگ مارچ کی بدولت پیپلز پارٹی کے قائدین کھلی فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کس کے اشاروں پر دھرنے، لانگ مارچ سے دور رہتی تھی؟ انتخابات میں دھاندلی کا الزام پی ٹی آئی کی جانب سے فارم 45 میڈیا کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما رؤف حسن نے شیر افضل مروت، خرم شیر زمان سمیت دیگر کے ہمراہ پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا کہ ہمیں 177 میں سے 92 نشستیں دی گئی ہیں، 85 نشستیں دھوکے سے ہم سے لے لی گئیں۔ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی ووٹ ڈکیتی کی گئی۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ووٹر فراڈ وہ انفلیکٹ کیا گیا، 92 صرف ہمیں دی گئی ہیں، اور 85 سیٹس جو ہیں وہ فراڈولنٹلی ہم سے لی گئی ہیں۔ ان میں سے 46 سیٹس وہ ہیں جن کے بارے میں ہمارے پاس ویریفائڈ ڈیٹا موجود ہے۔ پاکستان the results were fabricated in such a pathetic manner that those in certain cases who stood at serial number 7 of the electoral result were given victories. سیٹیں بانٹی گئیں، آپ سے لفظ استعمال کروں گا، بانٹی گئیں، اس کے اوپر مجھے ایسا فیل ہوا کہ جیسے کوئی آواز اٹھائی نہیں گئی۔ یہاں لیں گے ایک بریک، ساتھ رہیے گا۔ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کے بعد ملک میں سیاسی ہلچل جاری۔ بڑی عدالت میں انتخابات کا لدم قرار دینے کی بھی درخواست دائر، چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ ملک کی بڑی عدالت میں بڑے انتخابات کو کالعدم قرار دینے کی درخواست دائر۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 19 فروری کو سماعت کرے گا۔ جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی بینچ کا حصہ ہوں گے۔ درخواست 4 روز قبل شہری کی جانب سے سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تھی، جس میں وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا تھا۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کالعدم قرار دیے جائیں اور انتخابات کے نتیجے میں حکومت بننے کے عمل کو روکا جائے۔ عدلیہ کی زیر نگرانی 30 روز میں نئے
इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया जाए और धांधली इलेक्शन फ्रॉड की तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम दिए जाएं। उधर इलेक्शन कमीशन ने NA 15 मानसेरा से कायद नून लीग नवाज शरीफ की उजरदारी बहाल कर दी। समाअत 20 फरवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन के मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने समाअत की। नवाज शरीफ के वकील इलेक्शन कमीशन पेश हुए। वकील नवाज शरीफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरी ताख़ीर से आमद पर उजरदारी मुस्तरद की गई। NA 15 में वोटों की दोबारा गिनती नहीं हुई। NA 15 मानसेरा में कायद नून लीग नवाज शरीफ के हल्के में नतीजा जमा कराने वाली रिटर्निंग ऑफिसर को तब्दील कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने हाजरा समी को तब्दील कर दिया, जबकि उनकी जगह नए रिटर्निंग ऑफिसर जाकिर जुदून को तैनात कर दिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने इंतखाबात में मुबैना धांधली के मामले पर सूबे भर में इलेक्शन पिटीशंस की समाअत के लिए ट्रिब्यूनल तश्कील दे दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची डिवीजन इलेक्शन पिटीशन की समाअत के लिए 2 बेंच तश्कील दिए गए हैं। ट्रिब्यूनल्स इंतखाबात में होने वाली मुबैना धांधली से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत करेंगे। इलेक्शन कमीशन सिंध ने इलेक्शन पिटीशन की समाअत के लिए ट्रिब्यूनल की तश्कील के लिए खत लिखा था। NA 88 खुशाब गैर हतमी नतीजा इलेक्शन कमीशन को मौसूल। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार गुल असगर खान 82,577 वोट लेकर कामयाब। इलेक्शन कमीशन को PK 90 कोहाट का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा भी मौसूल। आजाद उम्मीदवार आफ्ताब आलम आफरीदी 45,358 वोट लेकर कामयाब हो गए। कराची यूनाइटेड एकेडमी ने माड़ीपुर फुटबॉल एकेडमी को फाइनल मैच में 2 गोल से शिकस्त दे दी। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव रेहान शेख ने कामयाबी हासिल करने वाली टीमों में ट्रॉफियां और मेडल तकसीम किए। फुटबॉल लीग का इनेकाद स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के ताउन से हुआ। इसी हवाले से फारूक मुराई की रिपोर्ट देखिए। कराची यूनाइटेड फुटबॉल क्लब क्लिफ्टन में छठी कराची यूनाइटेड फुटबॉल लीग के 14 साल कैटेगरी मैच में मारीपुर फुटबॉल एकेडमी ने कराची यूनाइटेड एकेडमी को शिकस्त देकर फाइनल अपने नाम कर लिया। गर्ल्स मैच के फाइनल में माहवर्क गर्ल्स टीम को कराची यूनाइटेड गर्ल्स टीम ने शिकस्त देकर पहली पोजीशन हासिल की। 10 साल से कम उम्र बच्चों के फाइनल मुकाबले में मारीपुर की टीम को हराकर बल्दिया सेंट्रल की टीम ने कामयाबी हासिल की। इस मौके पर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव रेहान शेख ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इतनी बड़ी तादाद में बच्चों का मुकाबले में शिरकत करना हमारे लिए बाइसे फख्र है। मकसद ये है कि हम बच्चों को एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जहाँ पे वो आके किसी भी तबके से, कहीं पे भी, किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, किसी भी कम्युनिटी में रहते हो, लेकिन इस जगह पे आके सब बच्चे मिल के टुगेदर एक स्पोर्ट्स खेलें, उसमें एक रिलेशनशिप डेवलप करें और इससे उनकी बहुत सारी और स्किल्स भी डेवलप होती हैं। कराची यूनाइटेड क्लब के प्रोग्राम मैनेजर तालिब हुसैन ने कहा कि 4 माह से जारी फुटबॉल लीग में 74 टीमों और 1300 के करीब बच्चों और बच्चियों ने हिस्सा लिया। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 74 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसके अंदर 6 कैटेगरीज थी। अंडर 10, अंडर 12, अंडर 14, गर्ल्स का था, अंडर 16 का था और स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो ये हमने किक ऑफ किया था अक्टूबर में और आज इसका अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख रहे हैं कि फाइनल चल रहा है। देखिए, हम ये यूथ कंपटीशन है, तो यूथ को हम क्या कहते हैं, फ्रॉम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हम इनको ट्रॉफीज़ देते हैं, मेडल्स देते हैं, हम कैश प्राइजेस की तरफ नहीं जाते, बिकॉज हम बच्चों को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और स्पोर्ट्स की जो एडवांटेजेस हैं वो सिखाना चाह रहे हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक 2017 से फुटबॉल लीग को स्पॉन्सर कर रही है। 600 बच्चों से शुरू होने वाली लीग में अब 6000 बच्चे शिरकत कर रहे हैं। कैमरामैन नवेद आफ्ताब के साथ फारूक मुराई, सच न्यूज़ कराची। लाहौर कलंदर्स और लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी के दरमियान पार्टनरशिप मुआहदे पर दस्तखत हो गए। तकरीब लाहौर के निजी होटल में मुनक़िद हुई। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की मौजूदगी में हुई, जिनमें लाहौर कलंदर्स की टीम के कप्तान और ब्रांड एम्बेसडर शाहीन शाह आफरीदी भी शामिल थे। इश्तराक के बारे में बात करते हुए अल जलील डेवलपर्स के कमर्शियल डायरेक्टर असलम वड़ाइश ने कहा कि हमें PSL के चैंपियन लाहौर कलंदर्स के साथ शराकत दारी करने पर खुशी है। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना ने पार्टनरशिप पर मुसरत का इजहार करते हुए कहा कि लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी के साथ मुआहदा करके हम बहुत खुश हैं। हाजिर होते हैं कुछ ही देर में। देखते रहिए सच न्यूज़।